जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम गलु माछ धरिया अधी भाई चलती मुझे सांग मैंने जाऊँ छड़ गोटे देखु केमितिका गोटे बाड़ी ये आ पथर छुआ सब आसुँच आज कंपानी आम छुट्टी खरा दिन जाऊँ छड़ा पकई अधी भाई कौन कहते आज बहुत दिन पर गोटे वीडियो कर ना भाई ये कि गछ कह कमेंट करी गोटे कि गोटे बीम छुई भाया देखा गोटे बीम छुई गोटे जंगल टाइप ना कि भ्यूज गुड़ा बढ़िया हो बढ़िया सब भ्यू सब ये पोखरीटा ना ये पोखरी माछ सब धरिए हाँ हेमंत भाई माछ धरिया आज छड़ गोटे भाई देखुच कंटा तारे किंतु ये टेंडरा ना गोटे सोल बांधि देइछन्ति सोल बांधे गोटे बबुरी गछटा बाड़ी गोटे धरिक से छड़ कर देइछन्ति देखिया कौन होची जाऊ माछ धरिया आज एबे नई आसीगला देखिया एटा किम हम ओडिशा नई भलिया ना कौन बे एटा तो यही न जा देखते नईटा के गोटे नालटी आमरी गाँ नाल भाया अच्छी ये बढ़िया माछ अच्छा ना बढ़िया जगह है कि छड़ा पकड़ आम गाँ भाया टाइप रही तो गाधेले हम बढ़िया ये तुम से पकड़ अट्टा आम नहीं आस पकड़ बोलिकी माछ धरिया माछ धरबू अट्टारे अजय माछ धरिया आई कहीं अना केते बड़ माछटी अना केते बड़ माछ गोटे जाऊँगी हाँ बे भलिया अना केते बड़ माछ गोटे सांग मैंने केते बड़ माछ गोटे देखु शीशा टे कमे दे से डैम अच्छी ना कौन अरे सेपटे अधिक पानी ना पानी टाक चापी देचन सेपटे अरे बढ़िया नाल सियाड़ सियाड़ जाइए गाँ नाल भाया हेमंत आई आज बहुत दिन पर वीडियो टे कर कहब ना सांग मान कौन सांग मान कह तो कंपानी बंद अच्छी पिला माने तो हूँ आमर डैम को आसछन्ति माछ धरवा को आउ कौन करिया बुढ़ा लोकटा धरिकी आसछन्ति पिला माने माछ धरने आम तो भाई खटी खाया लोक आम तो माछ सुखा धरिकी आम ये खाइमु किणिकी पैसा कहीं टंका 500 टंकार रोजगार हूँ तमिलनाडु कौन करवा भाई देख मो छुआ मैंने धरिक मु आसी सांगर काली कौन कंपानी बंद है कंपानी बंद है एमती असुविधा जुगुर मालिकर असुविधा जुगुर कंपानी बंद है कौन करवा आज भी कंपानी छुट्टी अच्छी आ पिला मानू धरिकी आसी ये नईटा तुम गाँ नई भाया है हाँ ये आम गाँ नई माने जो ये बैतरणी नई हाँ से टाइप देखा से टाइप आमर बैतरणी शाखा सेपट भेसुंगा शाखा एपट कुदाबरी शाखा सब शाखा एमती में लगी आमर एटा हूँ आमर एटा समुद्र येटा अजी भाई से गछ मूल जा चापिकी माछ धरुची आटा कोडुने ये कोड़ा लबी सांग माने देखो छड़ पकई
କହୁଛି ପଳିଆ ମୁଁ ପକେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଖାଇ ଗଲା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଛଡ଼ ବା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଟା ବୁତି ପା ତଳି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛଡ଼ ପକେଇଛି, ମାଛ ସବୁ ପଳେଇଲେ। ସେ ସୂତା ଗୋଟେ ମୁଁ ପକେଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ଉଡ଼ିକି ପଳଉଛି ସୂତା। ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଅଜୁ ଭାଇ ସେଠି ଛଡ଼ ପକେଇଛି, ଅଜୁ ଭାଇ ଧରିଲାନି ନା ମାଛ। ଇଏ କି ମରା ସେଇଠି ପକାବେ ଅଛି ବେ ଅଛି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ସବୁ କାଡ଼େ ଅଛି। ଆଣ୍ଟା ଇଏ କାହିଁ ଉଠଉଛି କଲି ବାନେ ପଳେଇ ଗଲୁ ଇଏ ବଳା ଦଳ ପକେଇବା ଇଆଣେ ତାହେଲେ ବନ୍ୟ କ'ଣ ଜାଗେ ବସିବ ସେ ସବୁ ଆସିବେ ପାଖକୁ। ସେ ପା ନାଳୁକା ହେଇଛି, ନାଳୁକାର ସିଏ ବାହାରିଯିବେ। ଅର୍ଜୁନ ଆସ ପଳେଇଆ। ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଖର୍ତ୍ତନା ମାରିକି ଜଣକୁ ଏଠି ପକେଇଦେବୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ସାର୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ବାବା। ମାଛ ଧରି ପାଇଲାନି, ମାଗଣାଟାରେ ଆସିକି ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜାଲ ଦରକାର। ଆଉ ଜାଲ ମାନେ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଆସିବୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମେଳ ହେଇକି ବସୁନାହାନ୍ତି ନା। ହଁ ହଁ ମାଛଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଦେଖା ହେଉନି ସେଠି। ଜୁମିଂଟା କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁ ଏଇଟା ଛୋଟଟା ହେଇ ବୁଡ଼ିଗଲା ରେ। ହେଇଯାଉଛି ହେଇଯାଉଛି ପହଁରିଗଲା। ଛଡ଼ଟା ଆଣି ପକା ଅଟାଟା କିଏ ରଖିଲା? କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ଟେ ଯାଉଛି ଦେଖିଲା ନା। ହେଇ ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ସବୁ ଅଜୟ। ପକା 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 ପକା। ଅଜୟ ରେଡି ହେଇଗଲା ପକେଇବା ପାଇଁ ଛଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଜୟ ରେଡି କରିଛନ୍ତି ପକେଇବେ ବୋଲି। ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ଜଙ୍ଗଲ, ଭିତରି ସବୁ ଲାଗିକି ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା। ଇଆଡ଼େ ଡର ଲାଗୁଛି ରେ, ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି। ଆସ। ଏଇ ସିଏ ତା ଟେଣ୍ଡରେଇଲାଣି। ଏ ବଡ଼ଟା ଖାଇଲା କି? ଆଉ ହଁ ପଳେଇଆ। ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ମାଛ ଧରା ହେଇଗଲା। ଧରି ପାରିଲେନି, ଅଟା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ମାଛକୁ ଦେଇଦେବା, ଖାଇବେ ମାଛ।
ପକେଇ ଦେଇ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଛ ଖାଇବେ ସବୁ। ହଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମାଛ ଖାଇବେ ସବୁ। ଚାଲ ଯିବା ଛଡ଼ଟା ତ ଇଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା କ'ଣ? ସେ ଗୋଟେ ପୋଲ ବି ଅଛି, ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ଟି ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ହାଁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ଏପଟରେ ନା? ହଁ ସେ ପୋଲ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି। ଏଇପଟେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଚାଲି। ଏଟା ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା। ଆମେ ଏଟା ମହାନଦୀ କି ଆମର ବାଟେ ହେଲା। ଆମେ ଆସିଛୁ ତାମିଲନାଡୁର ଯାଜନ ଖଟିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆମର ବୈତରଣୀ ନଦୀ, କାବେରୀ ନଦୀ, ମହାନଦୀ ସବୁ ଯୋଡ଼ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଗାଁ ଟାଇପ୍ର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। କ'ଣ ଅଜୟ ମାଛ ତ ଧରି ପାଇଲନି, ଯାଇଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମ ଛଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଖାଉନାହାନ୍ତି କି ନା ଦଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ା କୁକୁରେଇ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ବେକାର। ଅଫିସଟା ଏଇଟା ଅଫିସ କମ୍ପାନୀର। ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ଛୁଆ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମାଛ ଧରି ପାରିଲେନି, ମାଛ ଯାଇକି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ସବୁ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ମାଛ ଧରି ପାରିନି। ମାଛ ଧରି ପାରିନି, କିଛି କରିପାରିନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଧରି